keadaan sehat walafiat di rumahnya yang penuh berkah ini. Dalam rangkaian acara rutinitas kita mengingat, menyebut namanya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengharapkan zikir itu 70 semata-mata mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar penebus dari api neraka. Kemudian salawat serta salam, kita selalu tadi rutin membaca salawat yaitu ad-diba, dan kita persembahkan salawat itu khususan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Kayaknya bersemangat banget pembakal alhamdulillah. Ini alhamdulillah harinya bagus. Kira-kira lapang nih, dapat iwak banyak, kira-kira tanang bejikir. Melihat suasana, alhamdulillah kita melihat suasananya malam hari ini kayaknya lebih berkah insyaallah, amin ya rabbal alamin. Kembali ulun berhadir bersama Ustadz Rasidi dan juga ulun membawa kemenakan ulun ini Muhammad Saman. Muhammad Saman ini mengaji di Tuban di Habib Alwi Usgab di Tuban selama kurang lebih 4 tahun. Kemudian tahasusnya di wadah Habib Taufik Pasuruan. Jadi ulun minta doakan pian berataan pulang bahwa kemenakan ulun Muhammad Saman ini insya Allah hari Kamis akan berangkat ke Jakarta dan terus ke Hadramaut untuk mengambil keberkahan dari berkah dari kota Seribu Wali. Jadi mudah-mudahan diselamatkan dan kaina boleh mendapat keberkahan ilmu dari wali-wali yang ada di sana. Jadi alhamdulillah berkat kemenakan ulun ini sudah memondok di Jawa sudah beberapa tahun. Alhamdulillah kalau untuk terjemah sudah bisa aja. Jadi untuk khutbah juga bisa aja karena di Dawud Alwi itu ada praktik dakwahnya. Jadi kada anu lagi ya, makanya kalau balik ke kampung ini kalau kada dikampangakan, kalau kada kita nang memajuakan, jadi bisa kada keingatan lagi ilmunya. Jadi ulun mengharapkan juga nang ada di pahalatan ini, amun ada nang kakanakan sudah cukup ilmunya, nang bisa kawa jadi imam atau bisa mahutbah disuruhakan. Jadi jangan nantuha melulu, amun nantuha mati besalang mencari orang. Jadi ulun memang ketujuh merubah karakter orang kita ini, karena memang orang bahari itu amun kada ada nantuha kada kawan nang anom naik. Pas nantuha kada ada lagi nah anom kada ada belajar parai. Jadi amun ada sudah nang bujur-bujur kawa disuruh jadi imam, udah hanya belajar Fatihahnya, sudah belajar ilmunya, suruh jadi imam. Amunnya kau mahutbah suruh mahutbah, biasakan nangka itu. Jadi orang tua mandurung. Jadi nyaman aman kadada nantuha sudah nanem sudah kawan menggantiakan. Siapa lagi nantuhane paling-paling bawa umur 10 tahun. Iya paling lawas berapa tahun 70 80. Amun anum nih masih kesempatan ada, menilmunya ada. Jadi majuakan. Nah kayak membaca diba tadi ada kakanakan suruh. Ini yang baca dia syairnya nang ajan biasakan kakanakan ajan. Jadi ulun membiasakan melajari Muhammad Saman ini. Jadi sudah mulai di rumah ulun sudah melajari ini suruh berceramah. Jadi membiasakan. Jadi membiasakan kalau sudah terbiasa, kalau setelah CD sudah biasa, sudah menghadapi orang banyak. Jadi amun kakanakan ini nya kada biasa, amun inya kada disuruhakan, kada berguna lagi ilmunya, kada bermanfaat. Jadi mahadang kaina apa kali. Jadi malam ini sebelum kita berzikir yang malam hari ini ya jamaahnya alhamdulillah sudah 254. Ini nang tercatat aja kira-kira bisa lebihan orangnya pada 200 ya anggaplah 300. Jadi kita berzikir mudah dengan khusyuk, dan karena zikir malam hari ini yaitu saudara kita Arbainah binti Ayan, kemudian saya lagi Pak Jarudin bin Alamsah. Jadi berdua
kada mati kalau Cileban orang ini hidup kalau nah hidup orangnya. Jadi sedikit dahulu sebelum kita berzikir, ulun meminta kepada kabanakan ulun Saman untuk memberikan tausiah kada banyak paling 5 menit. Melatih-latih aja kata Bapak. Jadi tadi di pahalatan sudah tadi. Nah, jadi berdiri aja mengenai di belakang sini. Ya 5 menit 10 menit kata Bapak. Nah, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala lah kita malam hari ini dapat berkumpul kembali untuk menghadiri zikir rutin kita yang diadakan setiap malam minggu. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengubah kita dari zaman jahiliyah kepada zaman yang terang benderang. Alhamdulillah malam ini kita dapat berhadir kembali menghadiri seperti biasa zikir. Sebelum zikir tadi kita dimulai dengan pembacaan maulid. Alhamdulillah maulid ini maulid jiba. Maulid jiba ini salah satu daripada maulid yang paling tua. Jadi yang daripada maulid habsi, maulid dia ulami paling tua ini bisa dikatakan maulid jiba. Jadi insya Allah maulid jiba ini banyak diamalkan oleh para habib-habib terdahulu, wali-wali terdahulu. Alhamdulillah ketika kita dibacakan maulid jiba, kita insya Allah juga akan mendapatkan barakah dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala melalui kita membaca maulid jiba tadi. Alhamdulillah. Dan setelah ini kita akan membaca zikir. Zikir ini juga kada gampangan biasanya toh. Zikirnya berapa? 200 kali. 200 kali. Pada malam hari ini aja seminggu sekali kita lakukan. Amun misalnya kita di rumah malam nih, bisalah kita baca 200 nih. Bisa kada tapi kita baca nah, paling berapa aja. Alhamdulillah kita dibaca nih ada amalan kita supaya kita ada bekal kita supaya kita sagon dikubur kelak. Alhamdulillah. Disebutkan bahwasanya faedah daripada zikir itu dalam Quran yaitu ala bizikrillah tatmainnul qulub. Bahwasanya dengan berzikir kepada Allah, mengingat kepada Allah itu akan menenangkan hati. Jadi amun misalnya daripada bubuhan pian nih seberataan ada nang hatinya gundah gelisah gara-gara ada basarikan kah atau misalnya berhutangan kah. Kita banyak berzikir saja, insya Allah hati kita ini akan tenang. Itu sebagaimana dikatakan dalam Al-Quranul Karim. Ulun ke dari panjang lebar, ulun ini masuk pemulaan haja bang juga hen. Jadi mohon maaf benar apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ucapkan kepada saudari Muhammad Saman yang memberikan meskipun sedikit cuman ilmu. Faidah salawat disampaikannya, kemudian itu ada dalam Al-Quran,
bahwa zikir tadi menenangkan kita. Jadi ilmu meskipun sedikit aman diamalkan, alhamdulillah berkah namanya menyampaikan, berkah kita nang memakainya. Jadi meskipun nang menyampaikan satu ayat ilmu ini, nah kayak apakah orangnya? Kalau itu memang bujur, nah itu merupakan ilmu bagi kita. Meskipun dari keluar dari mulut apapun, namun ilmu itu bermanfaat, kita bisa memakainya. Jadi mari kita berniat berzikir, kita ikhlasakan, kosongkan hati kita, kada ada tujuan lain semata-mata kan Allah Ta'ala, dan kita hadiahkan zikir kita 70.000 ini, kemudian yang insya Allah 140.000 untuk 2 orang, yaitu saudari kita Arbainah binti Ayan dan juga saudara Fajarudin binti Alamsah. Jadi kita ikhlasakan, kadang mengurangi zikir yang kita baca pahalanya untuk kita. Kemudian kita hadiahkan lawan orang tadi, kita double pahalanya. Nah, mudah-mudahan mereka ini yang mendapat zikir 7 laksa ini atau 70.000 untuk bekal di akhirat nanti menjadi saksi bahwasanya kita pernah berzikir, mudah-mudahan dihindarkan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahal azim li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullahaladzim wa liwalidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullahaladzim wa liwalidayya wa ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffazati bil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Walillahil hamdu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عبد ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله 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 لا إله
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
ilaha illallah, la 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 ilaha illallah, ilaha illallah, la 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 ilaha illallah,
الله لا إله إلا 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 الله لا
ilaha illallah, la 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 ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده
subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil aliyyil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil aliyyil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahi rabbil arsyil azim. Allah wa bihamdihi, Subhanallahi rabbil arsyil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahi maulanal azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahi maulanal azim. Ya Allah, 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 ya Rahman. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma awsil wa ahdi wa balligh wa taqabbal wa jal sawma qara'nahu min al-Qur'anil 'azim wa ma hallallahu min qawli la ilaha illallah wa ma sabbahnahu min qawli subhanallah bihamdihi wa ma sallaynahu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma fa'alna wa qulna min a'malil khairat wa bi kalimatit thayyibat bi hadzal masjid hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah wa sadaqatan mutakabbalah muqaddimuha wa nuhdilal hamdi li rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin salawatullah wa salamu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala likulli wa sahaba wal qaraba wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi masyayikhina wa walidina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa qarabatina wa jiranina wa jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waj'al quburahum min riyadil jannah waj'al quburahum min riyadil jannah. Allahumma ij'al quburahum min riyadil jannah wa la taj'al quburahum hufratan min hufarin niran ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin yarhamna ya arhamar rahimin. Kemudian zikir 7 laksa kita hadiahkan untuk keluarga kita yang bernama Arbainah binti Ayat. Kemudian yang kedua Pajaruddin bin Alamsah. Semoga zikir 7 laksa yang kita hadiahkan dan kita berikan lawan mereka berdua, mudah-mudahan ini menjadi tabungan bagi mereka untuk bakal akhirat, untuk menambah keberkahan kepada mereka di dunia dan di akhirat, dan menjadi tebusan bagi mereka dan kita semua daripada azabnya api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah kita sudah berzikir mengingat kepada Allah, dan kemudian mari kita mendengarkan tausiah daripada Ustadz Rasidi. Ya aku kurang lebih kayak rajin aja, paham aja. Waktu dan tempat kami bersilakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina nabiyina wa maulana Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa azzim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a lidinihi ila yaumil ma'ad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala bi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmatnya, taufik, hidayah serta inayahnya, alhamdulillah kita kembali pada malam hari ini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini, itu di rumahnya daripada rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah selalu ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, tabi'in tabi'at ila yaumil qiyamah. Para alim ulama, guru-guru agama yang ulul mulia, hadirin wal hadirat jamaah Majlis Zikir Ar-Raudhah di Sapahalatan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya karing uli. Alhamdulillah, tadi kita sudah pertama-tama masuk ke dalam masjid, kita sama-sama berniat i'tikaf pada ini masjid, dan dari rumah tiada lain dan tiada bukan tujuan kita adalah menuju masjid semata-mata untuk ibadah kepada Allah. Dan juga kita membaca syair-syair maulid menyanjung kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita menuntut ilmu dan juga kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sama-sama berhenti bertahan sebentar guna kita sama-sama untuk tazkirah, saling ingat mengingatkan. Itu disebut tausiah. Nah, jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti Maulid Diba, Maulid Al-Habsyi, Maulid Al-Barjanji, Maulidul Azab. Yang penting maulid itu yang kita baca itulah yang dimuliakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti Maulid Diba, kita membacanya setiap minggu, alhamdulillah. Manfaat dan fadilat, setengah fadilat dan kelebihannya orang yang mengamalkan, orang yang mengamalkan membaca Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan, dihikayatkan. Jadi malam ini ulun berkisah aja, karena hendak mengisahkan masalah zikir, membawa pian berzikir. Nah, masih belum waktunya lagi dulu. Jadi kita ulun berkisah mengenai tentang orang yang mengamalkan membaca Maulid Nabi. Walaupun ini kada di bulan Maulid. Dahulu pernah, mungkin paling pesambian pernah mendengar ulun ceramah aja mengisahkan ini. Cuma kita membulik-buliki. Ini amun kada dibulik-bulik, karena kada nyaman. Nah, imba diandak direndam nyaman lah. Nah, jadi dibulik-bulikakan. Nah, supaya nyaman dan supaya ingat. Nah, dahulu orang hendak mengadakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam atau hendak membaca Maulid Nabi. Lalu orangnya ini miskin. Si miskin hendak mengadakan Maulid. Besar si miskin nangaran orang miskin hendak mengadakan Maulid, kasihan tiap hari
kada kaum maisi tabungan. Cuman sidin maulah tabungan itu diniatakan sidin bila ada berejeki dibuati sidin. Niatnya sambil membaca bila nang 3 kali hanyar pagat itu harganya 1 miliar. Oh mak jadi hati. Jauh ulun nang biar ulun nang 10 kali hanyar pagat asal baisi. Berapa harganya 100 juta kah? Nah, kebetulan waktu itu kawan di hija Ibad. Nah, Ustadz Ibad sekali bersuara pas ujar Ibad lebih baik menggaduh hayam. Nyata jadi duit. Hayam napa bat? Hayam samin dinya. Jadi jangan nang sinang pandir iman tadi ada kah ngarannya hayam samin? Ada jadinya. Di mana adakah? Di negara. Ya tabungan hayam. Nyata aja pesawat 1 juta masih sehari. Kali setahun kada sedikit duitnya juga. Nyata jadi duit daripada pandir barang antik tadi. Nah, ini tak. Dah. Jadi si miskin ini menabung, berniat ujar sidin bila sampai kena bulan Maulid, nih duit nepatnya di dalam tabungan gue buka. Lalu ketika sudah sampai masuk bulan Maulid, si miskin ini membuka ke tabungan, dipajah sidin tabungan. Tabungan ini cuman sidin ini setiap kali membuat duit ke dalam tabungan tadi kada pernah lupa membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buka tabung apa? Dibuka sidin tabungan. Ternyata tabungan itu ya miskin ngarannya. Berapa dapatnya bawa ke pasar. Sorong katuk orang berjual daging kawalah berapa nih? Jorong paling 1,5 kilo sampai 4 kilo daging. Mundur kada jadi nukar daging. Bawa ke tukang wadal ke tukang makanan kada memungkinkan. Akhirnya sidin bertamuan tukang kurma. Ditukarakan ke kurma berapa dapatnya nih duit saya ini berapa kilo kurma? Ujar tukang kurma, kami kawa menjuali kurma yang paling murah. Kawa 1 kilo tapi kurma yang paling murah. Sudah jisidin yang berapa dapatnya? Sudah tukarakan sidin. Ditukar sidin kebetulan orang menjuali kurma 1 kilo. Jadi sebelum berangkat dari pasar, belum berangkat ke rumah, dari rumah menuju pasar tadi nang bini pepasan, ujian nang bini, abahnya lah malam ini kita mengadakan maulid. Pian mulai berangkat nih besaruan lah, nih. Mulai berangkat dari rumah besaruan dan bila bertamuan siapa aja saruan nih. Ayo orang sugih nama nih besaruan sekampungan. Nah, namun kita kan bila mengadakan maulid berpilih-pilih juga. Nah, hendak terlalu banyak kalau kada cukup. Si miskin ini sudah ya percaya diri. Besaruan di mana sidin bertamuan siapa aja saruan sidin? Tuan guru kah? Si tuan guru disarwani macam-macam alasan. Nah, tuan gurunya tahu di duit juga. Nah, sudahnya pegawai-pegawainya, sudahnya pejabat-pejabatnya apa? Nah, macam-macam alasan. Hai. Sampai ke pasar beberapa puluh orang yang disarwani sidin. Bulik pulang di pasar, bertamuan orang disarwani pulang sini sidin. Sampai ke rumah hujan nambini di kampung abahnya sarwani pulang. Sakampungan disarwani sidin. Ayo, sakampungan. Pembakal mengadakan maulid. Kira-kira tas sarwani sampai kita tabet tuh lah. Nah, bercabut juga dulu. Nah, cari keluarga dahulu kan. Nah, ini sakampungan disarwani sidin. Lalu ujar nang di antara nang disarwani tadi kayak baik kan kemana malam ini tulakah lawan si anu tuh besaruan. Ya. Nang apa nang disurung aja. Rupanya nang badahulu susurung dipikirakan. Bila pian maharapakan susurung nang dipikirakan mengecewakan. Itu di mana aja baruhan. Bila maharapakan susurung pasti kecewa. 10 menit sudah. Pernah orang ini bila bearuhan, bila ada orang bearuhan sidin pada dahulu bila besarwan tenah sidin diperhatikan sidin benar dan sidin paling pandahuluannya datang. Ada tak kejadiannya? Bila orang bearuhan pasti sidin pandahuluannya datang asal disarwani aja. Nang didatangi ke rumah kan, nang sambil berjalan kan, maka sidin tahu tuh orangnya. Ada juga nang orang manusia nampina apa gila hormat kan. Bila kada betalimpuh datang ke rumah sidin kada akan mendatangi sidin tuh mana laki sarwan. Ada ini kada Pak Acil lah malam ini berselamatan ya sidin. Kada tahu insyaallah kada. Kenapa waktu itu kamarian orang di besarwan
hendak menyelamat. Betamuan silin lagi duduk di warung ngopi. Jorong pacil malam ini lah besalamatan ke rumah nah besaruan. Ya sini silin. Apabila Mbak Isa silin. Gosok silin bulik datang di warung. Bulik ke rumah. Maka minum kopiannya. Kamarian tuh kada sing makanan. Bulik kayak ke rumah. Banyak. Aku manya malam ini kesaruan. Ikam bila bumasak jangan banyak. Cukup gesan ikam aja. Ayo. Jangan bini amun tantu diberi makani orang. Nah ikam nih bila kasaruan tuh pasti diberi makani orang. Bukan ikam memasak seadanya ikam cukup. Saya cukup ikam aja. Jangan berlebih-lebihan karena mubajir karena bersih nasi. Ayo jangan bini jangan salahkan dulu lah ya. Nah. Kenapa kamarian itu pulang sebelum kasaruan itu bertamuan pulang di masjid lawan nang besaruan nih. Misalnya ngarannya siapa utuh pacol. Itu. Kenapa susurungan malam ini? Nah aja tuh. Bagental. Pak Haji sini hayam nih itik panggang kan ayam panggang kan enggak tahu lagi nih apakah. Makin yakin, makin percaya diri, makin semangat. Kada disuruh azan isya ya tuh azan belum masuk waktu azan sini. Daripada semangatnya nih hendak kasaruan. Babaya sudah tuntung basal tuntung sembahyang isya. Saruanan orang. Tulak sidin mah. Ayolah kasih jisin baca 2 lagi. Kalaparan orang nak. Nah, anak pada makan. Bacakan orang aja 2. Nah, 2 selamat gurunya bacakan 2 selamat. Tuntung baca 2 selamat. Keluar berdulu pembesuhan. Nah, biasa aja kalau pembesuhan. Hanyar banyu. Nah, imbahnya pulang sambal sati keluar. Wah, jisin ini. Iya sudah sini menang bagental nang besayat tadi nih. Iya sudah nih. Maka hanya imbah berubat cara ke dokter aja dokter lah pian hati-hati jangan memakan lama-lama jangan memakan nang benyor-nyor jangan memakan nang tinggi kolesterol iya babaya keluar nang terakhir lamang kayak apa lamang maka sudah pamantang maka pak ubat nang paling ampuh bagi orang nang besi penyakit adalah pamantang itu obat paling ampuh pian sakitan awaknya ujar dokter jangan makan ayam daging lah obat kena pulang bulik ke rumah tagiur pulang alon ayam panggang iya akhirnya kada ada ampi-ampi obat yang paling ampuh adalah pemantang itu sudah kecewa jangankan hendak memakan membasuh tangan aja kada bulik aja kada sing padahan sampai ke rumah nang biasanya tok yang mukai lawang yang assalamualaikum ini kada lagi bagandah nah jangan bini iya sudah ini barang ini kana barang sudah ini babaya dibukai oleh nang bini kada assalamualaikum langsung ke padu angkat panci kosong bak hampas nah aja panci aku terlibat juga aja nang bini apa nyari hendak berbini kah kada aku ini lapar tahu lagi makanya nang bini ibadah di saruan nyaman aja ke maniwas semua dah kan aku datang di saruan bujur ya aku datang di saruan tapi susurungan lamang jenam bini salah siapa tadi aku hendak memasak berlebihan ujar pian jangan nah sudah habis lamang lah ini lamang aja karena dibubulik lalu si miskin ini tadi besaruan sakampungan kada dan datangnya habis isya nah siap nang bini menyalakan lampu nang laki lawang nang dibuka selibar-libarnya lawang dibuka habis isya jam 8 jam 9 jam 10 kada dia juga datang ujian nang bini abahnya pian kada besaruan kata dek besaruan namanya hampir siapa aja nang bertamuan lawan aku keseruan di sebertaan bahkan sakampungan keseruan aja nang bini kenapa abahnya kadang datang ada tahu juga nang laki sudah jenam bini angka itu aja abahnya kita nih kada mengalih-alih niat kita untuk membaca maulid kita baca berduaan aja ya kebetulan nang lakinya santri nang bininya santri ya nah ini nyaman no lalu membaca maulid besi anak hanya sekong sudah nang barakat nang susurong nih tadi anda kan dibukan lah nang kurma nang 1 kilo tadi baca maulid tuntung bapak bebaya hendak membaca maulid seperempat baca maulid hanya astagfirullahaladzim sekalinya bergemuruh di luar rumah luar biasa gemuruhnya takajud nang di dalam rumah nih di keluar ujar nang bini abahnya keluar lihat siapa di luar sekalinya gemuruh itu bukan suara angin tetapi suara manusia
yang berbondong-bondong berpakaian semuanya serba putih, jumlahnya sekitar beberapa puluh orang, hibak di halaman rumah. Lalu ujar sidin, ujar nang si ampun rumah, hendak kemanaan pian? Oh kami hendak ke rumah pian, hendak membaca maulid di rumah pian. Akhirnya kasukaan disuruh sidin masuk, lalu diundang bapak nang badataan ini tadi membaca maulid. Luar biasa suara sidin. Berkata suami daripada nang ampun rumah tadi, ujar sidin, ma asma'u sautan ahsana minhum. Belum pernah aku mendengarkan suara sebagus suara mereka. Nah, luar biasa merdunya suaranya membaca maulid. Ketika selesai membaca maulid, hendak disuruh ya, ujar nang ampun rumah, baganaan dahulah nih kita ada susurung sedikit. Nah, jangan disurung. Itu gasan pian aja kayaknya. Kami sudah makanan tadi, pokoknya jangan disuruh, gasan pian aja karena isuk. Gasan pamakan pian isuk. Akhirnya ya sudah bulikan. Barang susurung tadi dia nak ke belakang, dia nak ke padu, guringannya lagi. Kenapa bersubuhanan ari? Nang anak ini bangun mulai, enak orang kadang disuruh makan kurma. Nang anak ini bebaya bangun, mak, kurma nang semalam masih ada lagi mak. Ujar nang mamanya ada tuh hai, sakiluan tuh. Kada tuh gara-gara sebigi-bigi. Mak, ulun hendak bentar makan kurma. Ayo aja nang kawitan. Begitu selesai sembahyang subuh, dibuka kurma nang sakilo tadi. Bukan kurma yang didapat, akan tetapi adalah bungkahan emas sebesar sejumlah sekilo kurma tadi. Ayo. Nah, akhirnya sidin ini tadi membaca salawat, mengamalkan membaca maulid Nabi bukan hanya setahun sekali, akan tetapi setiap saat ada kesempatan beliau membaca maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena mendapatkan keberkahan daripada peringatan membaca maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi. Nah, orang membaca maulid itu makanya berkahnya luar biasa. Nah, berkahnya luar biasa. Mudah-mudahan kita lah kawa mengamalkan membaca maulid ini di rumah kah, di masjid kah, di mana kah, seorangan kah baca aja maulid, nah berdua kah, bertiga kah baca maulid. Jangan ada gengsinya. Kalau misalnya kelompok kami ini orang bertujuan aja, baca aja. Niatnya adalah memuliakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang ulun sampaikan ini menjadi motivasi bagi kita untuk selalu mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul di sini, dengan berkat kita hadir di sini, dengan berkat kita membaca sholawat, membaca zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dosa guru-guru kita, dosa kaum muslimin dan muslimat, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat, dan Allah memasukkan kita ke dalam surga yang penuh dengan nikmat bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allah ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Di atas kita hadiahkan Fatihah kepada siapa adanya aja, anak pun siapa nanggaring. Nah, anak Sidin Siti ini nanggaring di rumah sakit, kita hadiah Fatihah, mudah-mudahan diangkat penyakitnya, dan kita berataan nang ada nanggaring nang sakit, kita hadiahkan Fatihah bertan, mudah-mudahan dengan salatul Fatihah tadi agar diangkat segala penyakit. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Nah, kita tutup doa. Biasakan di acara tuh kalau kada tutup dengan doa jangan berjauhan. Mungkin doa terakhir itulah yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.